Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li adai afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumin nayyarat alladhina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du, masyayikhana al-uzama, ulama'ana al-kurama, asatidhana al-hukama, zumala'ana al-ruhama, ashab al-fadilah wa dalalah, jami'al masyayikh, ajunan para alim, para kiai, ajunan seteja guru ngaji tur kabula soleh, seteja ajunan seteja onjangan kong langgong songgem bekte abdina aturaki da ajunan semulja Kiai Haji Fawaid, ajunan semulja Kiai Muhammad Saifa Ibadillah, ajunan semulja Kiai Munir, ajunan semulja Ustaz Mahmudi, wasairi muallimina kullihim ajma'in alladzina ihtaramnahum ghayatal ihtiram, matta'anallahu bituli hayatihim wastiqamati khidmatihim. Songkem sempebekte kaatur dek seteja pamerte sakte panyampung ase pangraksa magersare kong langkong pamerte di sakulpo sareng seteja kornan belekarabe pamerintahan nepon sefa insyaallah ampun sakalangkong nang gema edel miara seteja magersarena kantos beja siang are mangkena songgem jember panggelian kaator de ashabad dakwah al-azimah, ajunan semulja taraitan Ainur Razik sareng Lisa Oktavia juken sareng seteja sanak bereja agung epon siampun ngempengi bekto kalaben pangesto beja are mangken kak dinto. Songgem jemper panggelian tak kalib ka atur dek seteja tantaretan majelis pemuda bersolawat al-aqsa semalar muka tempeng-tempeng solawat nabi dek kakerong ko besanam bayi, dek kataresna ko besanam bayi, kantos beten kola ajunan seteja laku syafaati sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdillahi a'azzakumullah. Songgem jemper pangkilin juken tak kalib abdina aturaki dek seteja tantaritan kru tor kerabat kerja Jaya Samudra audio sound system percukan tim multimedia Cahaya Record sesami percuka melarmuka kilina hidayah tambelurka melarmuka celena petotu tambelurka sateja ajunan nandaritan turbala sapangsa saagama sepotur anum hadakumullah patot terpercuka kira epon ang lebati atur kebitan beten kaula ngereng areng sareng ngaturaki poci pangalem dek Gusti Allah semaha jumeneng pangeran si Arabek ngepuli seteja karep rasa katolar turun katoles mangsen emas si ngepel kakobesan ekor si arash si kaunang maha beles kabukte beten kula ajunan seteja minangka kabula si apes birkestor melas tak kadenten epatan tuk parcuke neng engkun si ampun sakalakong sampurna dari sakater guna kangkui samarambe atada tua atas beper penotre sekapeng dua senyandeng asma
Yasmin Ayudia Kaluna sekarantep kalaben satawon epon almarhumah Ibu Hajah Nur Azizah. Saterus epon ngereng arang sareng kalaben ate si anteng nyona resok mase peteng. Assalawat salam kalaben perenteng dek Kanjeng Nabi sesakalangkong genteng Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Guste semukte sematarantam esena ate Guste semiara juken merte kalaben pangisto se apukte tunya kantos akhirat budiare. Setuju ajunan tantaritan turbele sebangsa saagama sepotor anum hadakumullah. Kaangkui ngatur kaudien manusia supaya selamat dari seksa nikmat ekeresa kaangkui saterosa dunya akhirat odik ko besa. Maka Gusti Allah semaha ko besa matoron agama minang kata tekuen edelum ajelen nikaudien supaya kenging kepeceren kasalameten juken kacejeen. Agama makon asolat lima bekto makon apuasa mungkuse anum terus sepo. Agama makon azakat mungkuse kewajiban makon ahaji mungkuse andi kemampuan. Karena pakon agama kotu tare makalaben jember. Karena pakon agama kotu lampaaki kalaben sabar. Karena pakon agama tak kenging eber taber. Gimana birojek bisa etaber sepenting ajunan majar. Bi taningi rojek kebi keng tak usah kangkong. Oh berarti tak poron ka kangkong bisa. Bi taningi rojek kebi keng tak usah temon. Oh berarti tak sataro ka temon bisa. Bi tandingi rojek kebi keng tak usah lontong. Oh berarti nginuma kuan nama lolo bisa. Bisa etaber sepenting ajunan majer. Tapi mana bi agama ajunan tak bisa naber make majer karena ampun tandingan dari Allah semaha akbar. Ya Allah ya Rabb abdina lake mate tapi ide kita lastare tapi abdina pun cucu lake abdina alaki apole engki Guste beta oleh mun lake namate ide na gelu pamare puru alake ngerti teti agama kak dinto benirace kena pipi sebisa era cakar betibi agama kak dinto tateguan odi kabit lambek kantos kapaki aba engki mana biningi TV agama museman kadang solawatan, kadang adu geman, kadang ajil beben, kadang abengkangan. Maka tak bener hukum beten kul ajunan setejenah ninte kebiasaan-kebiasaan cuba seba denengi TV. Talek teki kebiasaan-kebiasaan cuba seba denengi TV. Enalekana masuk bulan Ramadan, osom aktor lakian kena asongkoan ben busana muslim. Bila masuk bulan Ramadan senya mana aktris binian ajil beben kena ben busana muslimah. Leh kita Ramadan songkok ben jilbab pada emah burungu buta tak dumadian keluar dari bulan Ramadan penyakit nak komat pole muka aurat sebenare bau patengale dede buka betes yang kae sampai bucil yang parsakale. Jak gila kalau kena gake ya kok boleh teti agama kak dinto beni pajung secuma yang kui enele kana ojen agama beni kipas angin senyoba empoter enele kana abe ojeng tapi agama kak dinto kelpuk nanya be si bekal terus akelpuk dalam dede selagi roh nalpik nengi jasate wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ngabule dek pangeran sampai deteng setong keyakinan engki kak dinto pate
Bila pun mate ajunan tak usah ibadah boleh karengan tos belesan dari Guste in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Manabi becek lakona bagus belesanna, manabi cuba lakona cuba cuken belesanna. Leh bila ampun mate sabetara iman cekak dalam ate maka swarga ampun paste keng kadeng neraka ambu sepere tonggele kalambina beni langsung ipa masuk ke lemarina sajen banyak getekna sajen abid sasaanna sajen banyak kotoranna sajen abid bekeena cemur tengah tanianna bebena panas saarena setrika merek mas pionna lepet cek rampina buru masuk ke lemarina sakak dinto cuken manusana beni langsung masuk ke swargana sajen banyak tusana sajen abid sasaana senyasa beni buktiya tapi malaikat zabaniya sajen banyak salana sajen abid bekeena beke beni nengi sabun daya tapi nengi panas saapoya benih tengah tanianna tapi tengah jahannam benih bebena panas arena tapi atas mardena benih setrika merek mas pionna langsung setrika made in naragana bila pun bersih pote soce tade ketek nasakale buru welcome to the heaven selamat datang di sorga para kiai ampun bade swarga sebanyak tu saya buru datang mak telat toh esas sago lagi mangkana sobaja tak esasa si andi salah bentusa tuli asapora de seko besa sobaja tunya akhirat odi ko besa amin Allahumma karena badan kau lemator rang terangan bisaos cuman mangken dari Sabang kantos Merauke Indonesia ampun tak kekurangan dari orang-orang penter enggi beli Indonesia saat makin mulai kekurangan dari orang-orang bener orang penter orang bener separak tade buktena dalam saben tahunna ebuan jumlana malah polon ebu banyakna perguruan-perguruan tinggi swasta atau bener negeri maka lulusan S1 S2 S3 ben SS lain pokok nasa kulkas esa kalor zadaja kejak kumikil estatnya letat berak timur deja lau pengajian pun tak temu musim tak bisa malam ngalak siang mulang are pengajian maulid nabi pengajian saibuare pengajian haflah pengajian isra pengajian tak buambu pengajian tapi kabedena kun pak kun bayi ketika dinto ajunan uning tibik saben bekto saling cale dari berek ke timur saling fitnah dari nimberek ke nimur soker satatanggeun tak akor sabeleen narkoba merajalela tata krama cek sal-salah saling sogok para sebenare korupsi mare tak mare karena KPK tak nembai nape karena koruptor tak ndak jelas sakale aci pada aci ajak perang Islam pada Islam saling serang lahan pertanian mungkin para tade karena kapi yoba teti tambe senya mana tambe gunung ekorok tade sakale sabetara tase tembuk etopoe alako karbe tibi tak mikir dek budina sepenting nyaman ka ambek tibi tak mikir nak potona setong pertanyaan why mengapa tanto tak lain bentak beni banyak gelu orang pentera sakone gelu orang bener sepenter sabak iya de kasih bener orang tak pate ende sepenter faju sepender tak faratu sepenter gerus sebener paubus sepenter yang kak tengki sebener yang kak pas yang cepaki padahal orang EPSW kurang ngajar bi tatanggana benih pola nata ada ilmuna sapun apa banyak orang tengki ilmuna tapi EPSW kurang ngajar bi tatanggana karena tak bener dalam tengka kulina
orang penjara beni pula tak penter mun ka penter sapun apa banyak orang tengki ilmuna titel akademik ngaronto atenteninya mana profesor doktor iadena MMPD ebudina tapi penjara teti kenenganna karena tak bener dalam tengka kulina pun apa orang penter tak eka farlo pun apa orang penter tak eka buto tapi menabi penter malolo biasanya perak aprian saben bekto makita tanggane jogoco kan kakepo melevako lempogo pantes menabi Gusti Kanjeng Nabi ada buaki manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan orang mun karo atamba ilmuna tapi lo atamba petoduna tak bakal nambai pun apa dalam abekna angin nambai jauh dari Gusti Allah na a'adzanallahu min dzalik setaja ajunan tantari tantur vela sabangsa sa agama seputar anum arusyadakumullah Allahu yaghfirullah Kiai Haji Hashim Muzadi rahimahullah wa rahimana adabuaki mapen ternak kanak bener kak dinto jauh lebih gempang etempeng ma bener nak kanak penter replay mapen ternak kanak bener jauh lebih gempang etempeng ma bener nak kanak penter mana pinak kanak bener epa pentera bener penter pacet akurra karena bener kak dinto pacet rantep bena ilmu sebuto kan saya kak dinto tapi mana binak kanak penter epa bener sebeda telil kalau gadaja sabetara kapenteran benteng karena tak pada karena pedada ia tak peka mangkana Abu Ya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala adabuaki la yakfi lil alimi ilmuhu wahdah idza lam yakun ma'ahu akhlaqun wa adabun lo cukup orang alim aben de ilmu nama loloh mun tak rantep kalaben tata krama sebuto detik ilmunah tanpa tata krama ilmunah para joma pangauningan tanpa adab ada tiaki orang tak batai ajab mana bireng lambe kadinto lebih lebur ma becek ambe etempeng numpu ilmu seipe mangkana reng lambe ken eko cak cuba langsung tak ndak pita benreng mangken teng hiba seleka bele cek haram ben makro kala ben gege betanda eta bre apa boleh bede tanda nengi ada reng lambak kak dinto lebur muci zat sema agung reng mangken leburan asong pencung samping ngicung melekang kong galekung tak langkong je tersinggung reng lambak kak dinto lebur arba kareng fakir reng mangken leburan nyawer tengku deki kebai betambari reng lambak kak dinto marabi arba lebur mana bireng mangken nyawer ebur tabur beempun kak disa takabur reng lambak kak dinto istiqomah ngaji reng mangken leburan nongkrong eka dengan free wifi reng lambak lebur nyabis kakiae reng mangken leburan nongkrong kafe reng lambak kak dinto tasbih sepoter reng mangken leburan ka free fire reng lambak sebecas yang malam istighfar reng mangken leburan amain gitar reng lambak tengah malam atahajud reng mangken juk tojuk nengigut abereng lambak kak dinto tasbih saya teguk tak pernah codot reng mangken saya kalako slot nyawan zabora ada begelan tak ada ambaan ni ke pengajian mun yambe kulengi nepo reng lambe kak dinto mana bi nasihati nunduk mirengaki mana bereng mangken ni nasihati sebeda berak nyampuliaki pas ngucak tina swargana ketibi tak reng megeli lemangkane cuman lambekna bedak ulama cek warokna kalonta kawaliyanna Imam Bishr Ibn Haris Al-Hafi asmakna setong bektom mius ke pasar kangkui ngubangi kebutuhan resa arena tentuk pasar gak dinto gelenon bede tutul oning tutul tinggi mak tidak contoh nih si bede karo kocor tutul gak dinto cecen jadul si mana bi parengaki ka genzi are mangken makke telo are tak kira setting mangkana den golek engak lambek gi kene alhamdulillah mangken pakun kene baca agella reng sepokona nika banyak matur kanak potona cong cek pate entar kapareki di deje apa napa berit mana biin tareh ampo teti sakekna
Apa napa? Karena cuman lambek kak din tu banyak setan, banyak pocong. Mana bi cuman mungkin ikak dim bedekan dengan berit. Saing ke mana bi intari teti sakit na. Apa napa? Karena setan ben pocong ngah tak ada sakale ikakan bi manusia na. Haruah bakso setan. Nasi pocong. Bangun kengkuk nyangar jekung setan saya bengem. Lima ka Imam Bishr ibn Haris Al-Hafi kak din to nyemak. Nega tutulkan senapa? Ternyata si Ajul Tutul uning terkenal dekat Imam Bishr ibn Haris Al-Hafi. Lah ajunan dia mana bi ajun kasokan ngiring iya tore berempat tutul. Punten tak mabi majar dia ngiring iya tore. Bah berempat kok. Punten gratis ka ajunan mana bi ajun kasokan sareng abdi ngiring emat agina. Karena tak parengi oning argana Imam Bishr ibn Haris ku berkata lemah ketika tutul per etapak nekukna ani kering sepogona mun beda gratisan tak sataro reng mungkin beda gratisan atanya malolo ngambek saben bekto mun perak nerima gratisan melecap biga sarpao kapi tao abu mun beda pangantan jenggen dengan kalampi tapi mun beda bantuan kabalai saya palakui mabaci tolong goreng tolong leh nengi bekto sesami tapi nengi kenengan selain Bang Abora beda telo beles rampok puru mari arampok hasil rampok cek banyakna lebih banyak tempeng hasil rampok malam-malam zablunna maka katuana makumpul kanca-kancana nengi base camp mah pas ngucak katuana malam zade ya hasil rampok cek banyakna lebih banyak tempeng hasil rampok malam-malam zablunna ayo sengkok benbekna apes tapa cek nyamanna ayo bu mabuan fly to the sky terbang ke angkasa luas. Akhirnya salah setong rampok mereka iutus ke pasar ipangi baimbes 100.000 kangkui mele minuman keras depak ke pasar bekto pun malam tak toko semuka karena zaman lambek manabi siang ike bayi bekto alako malam ike bayi bekto so ngaso manabi cuman mangken malam teti siang siang teti malam kaki menjadi kepala kepala menjadi kaki sampai Jakarta bedeberung atau les buka sampai hari kiamat. Hari kiamat masih buka setengah hari. Erekan sempat muka toko bila kiamat. Napa etos kerja cek tengkina, napa keng cek tamakna. Wallahu a'lam bisawab. Atole kanan kacer. Tade toko muka, tung setunga toko semuka, karo toko si Ajul Tutul gelek ruah. Nyantir si rampok. Ajul napa bang? Tutul. Nika tutul mak garis setong, nika tutul se garis setong larang mangkena tado orang se bengal ngubengi. Lemak larang senapa keng 100.000. Tutul nik kenek 100.000 bah. Nika tepak ke tutul limited edition. Tutul edisi terbatas. Leh mak sakak dinto karena nika tutul gelek mari teku wali. Gelek kan yastani Imam Bishr ibn Haris Al-Hafi parengan alok gasokan tetiningi tutul nika bedelampat te Imam Bishr. Angkep nika tutul gelu. Jadi ada contoh nah, ngantosnya ibu sih pada tutul, makin kan gigi buru setahun lagi, tinggal mau temu bilanya ibu tadi, mi bola yonceng. Leh wali, napa wali? Orang setoat ke Gusti Allah, pas eka lebur ibi Gusti Allah. Saya wali na Imam Bishr ibn Haris Al-Hafi. Leh maka rampuk ni kan memberi barokah. Tutul sebeda lampat te astana Imam Bishr ibn Haris Al-Hafi iyo bengi setong harga 100.000 ne kerampok lambe beda tata keraman pite ben rampok-rampok mangke dan gula ngiding berta mana bi maleng-maleng lambe beni pengalaman gimana oh reng acareta beni pengalaman mana bi maleng-maleng lambe kak dintongi coa kak din bes ngabas karena mun tak ngabas ngilopot bepunten maksud dan gula mun seekeco akak adin to bedelang kere epat tu berlaun pamengkang burung tak ekeco otoran arapa takok palang karena seandi compok berarti lebur ngaji ni kemaling lembek pit teben maling mangken haruah kota amaling masjid kemet ben kota-kota ke ada sekali tak tahu cek kota ke masjid le akhir rampok vaneka beli ke kancana 12 orang ngi betutul setong tanya akibi katuana oleh minuman keras ada tak oleh aja rebek tola malam ada toko muka berarti tak boleh ya boleh tutul lebah mun tutul beni pesta guys nya ibu
Arah apa soson mereka beli jajan lain. Ada saya pikir tutulkan 1.000. Abu, cak karo tutul harganya tekar 1.000. Bah, ada tempat ke tutul limited edition, edisi terbatas. Mak dia karena ning tutulnya berdalam pat Astani Imam Bishr ibn Haris Al-Hafi. Wali, apa wali? Orang saya taat ke Gusti Allah, pas ekalir buri bi Gusti Allah. Maka katuan ini kan ngucak kakak cana malam zadia sengkoknya bisa ke Imam Bishr ibn Haris Al-Hafi kakek noro iya kakek tak noro lah kesogana baju do iya bray ayu mun rampok avereng mun apes tak avereng mun atopet ayu atopet avereng akhirnya telo beles rampok kak dinto nyabis dek ke Imam Bishr ibn Haris Al-Hafi sekala bentopet telo beles rampok kak dinto akhirat teti wali barokana tu tutul beni barokana kocor tutul nih kebuduna inur mungkin jak saking kepada tutul mi tati wali sadaja malar muka oleh akilina barokana Imam Bishr ibn Haris Al-Hafi le penter tapi tak bener abali ka penter tapi tak bener nah apa contohnya hukum mak kami mancing makro tapi apa bila kami mak mancing melolo mun di dalam jeding kan tidak saya tahu marang aku mangkana lambak gento bodoh orang ngejual kepai neng beten atau les anti rusak biasa bahasa iklan pada ben bahasa kampanye maka tak masuk akal jenjaki tadi anti rusak edi mebeda bareng tak rusak iyo bengin bi orang harga 15.000 yang kui telo kali langsung rusak semele tapak gareng angko abeli ke toko pas matur sekak dinto kakek mon jual pabicek kak abdek remah geng wak kakek jual kepain neng beden atau les anti rusak terus ada yang kuibik sengkok mak langsung rosak seknya mana dagang ngucap salah penggunaan ya maklum jak yang dagang bila gedang bunter bila dagang venter ada ngamukan dek remah kaki ngangkui kepaya kita iya gak kalero setepak ada remah sambak kepaya ada kita kelera ia serak kepaya tak ada sekali le era oh berarti tepat kata dengan kepaya penter tapi tak bener lambak pada dokter gigi baru lulus muka praktek alhamdulillah hari pertama muka praktek ruang tunggu gak dinto beda telok pasien pertama masuk evonis gigina kotu cabut maklum dokter baru lulus lepai tak bius kejak gigi cabut cereng bocah kaik deti sakampung dua pasien saya berdening ruang tunggu ngeding cereng baca kaik mulai ke Roma congok bi dokter ada mulai maka pasien pertama sambil ngempet rasa sakitna ngucak dek ke dokter kenapa dok tos saikat loh mak tos saikat dok kan bisa nasi tong orang saikat siapa surah cereng saya kedua buru tepak ke dokter gigi penter tapi tak bener lambak kayak itu beda kiaji lambak beda kiaji yonceng sarang santren kapan deh pak ke acarana itu mi jajan ni ada enah ternyata jajan bedai pereng emas kujok ngatuk ya jina cong abdina ya bener pereng emas engki leres ya kaki lopah lah kenapa guys wayah rumu saya nggak kare komo wayah rumu istimalu awani dhahabi wal fiddati haram hukum mah ngangkui beda emas ben salaka punten emot guys keng dek remah keng bila paleman deki papak tak agak ajun tak tahu mun ngajar ya pas burung si haroma ini kaki haji lambe mun kiaji pungken tak ada tiba-tiba ada ustad kabarin ajunan lora kayak itu amin judi tat astagfirullah keng menang tat alhamdulillah pola nenguntung ngaki pah burung tak haromaki ada penter tapi tak bener mangkana lambe Mekah kayak itu bedereng Madura ujak ring Madura baca telatnya lalat tengki ring Madura ini ketepak kasih bolang petualang tade negara saya tade ring Madura Jepang banyak ring Madura gak bisa bila paleman leolena rambut Jepang kira leolena ring Madura ntar ke Jepang belenta banyak ring Madura mulai ke Madura napa leolena buja belenta teti mercon kacena banyak ring Madura paleman dari Cina oleh labu Cina ande Cina otok Cina tak masuk nengi Inggris dinto bedering Madura paleman ke Madura leolena kunci Inggris tet
deti tade negara saya tade orang Madura mangkana asokor ka Gusti Allah saya maha mulja aba takdir teti reng Madura karena reng Madura kak dinto cek pentera lebih pentera tempeng orang-orang penter polisi galak reng Madura kan beda cerita reng Madura numpak sepeda lampu merah wakun terus ternyata koncon jalan beda polisi stop gimana tak ningali ke lampu merah ningali pak ngerti ke lampu merah ngerti pak apa artinya kau tuh ambu pak mak terus kakek kau lihat oning jauh dempian pak suruh nemu ya tak nemu edim dosen kalah ke reng Madura ya suruh baca gak dinto berdering Madura mi cae jelah puluhan tahun mi cae Madura lah cek apa lah ke jalan-jalan nyirang supaya depak lekas dek katocuan leset tong bekto beda dosen minta atar ke kampus bi pabecaan ring Madura nih kayak lebet gang senengi gang kento beda kempur becak hilang berarti becak dilarang masuk kojok dosen nih langsung ngaronyam dasar wong Madura goblok loh kok goblok kenapa pak sampean gak lihat tadi ada gambar becak disilang itu berarti becak dilarang masuk dek remah pabejaan Madura nyaut saya tak boleh masuk pak mun tada orang tengku gember kan tada orang kalau penampian pada orang ngata anak apa masuk dosen gala pak mangkana dan gula mengak ben keton arapa Prabowo Subianto Menteri Pendidikan mak tak ngalak dari reng Madura cek sageng Menteri Pendidikan ngalak aki reng Madura insyaallah salbut negara pak mangkana lambat makanya kepada orang ngejual sarong nengi betena sarong atau les dijamin tidak luntur akhirnya yobangin kalarsan sing ngubangi pada Maturan yang kuidu galeh ting esa salontor sampai bernalontor lah tepak kalambi selain baca reng Madura baca reng angko abeli ke toko pas ngucak sakak dinto pada Maturan nalek mau jual kaki patepak aking dek remah keng kak heda ajual sarong neng beden atau les dijamin tidak luntur terus dek remah keng ya bila yang kilontor takar apren ke kalambi selain saya tegang sarong saya pada Madura ini kang ngucak aja pada aki Madura bi Mekah apa dek remah keng mun Madura baca dari kacir mun Mekah baca dari kanan luntur tidak dijamin ya lontur tidak dijamin pak oh tepak kata genga sarong penter tapi tak bener nega penter tapi tak bener dek remes penter tapi bener nega ben gak dintu begal teti carita akhir dari perpangkian peten gola aremangken tinggal jak bita-bita jak ten gola pencerama beni dari Bondowoso pak tak remun dari Bondowoso 3 juta mun gola 300 paling dekin nih kelu nah benten ten gola beni mangarai norai bila galompang dek bere ya 300 men maki ongke paling telok saiket kelu nah punten geja artinya geja cek 300 ongko contohnya penter tapi bener nengi Irak oneng Irak tenghi epal tuting kabareng nah cobaan gigi abid berarti punten mangken kan oso maka Mekah ada tengki keng depak ka penggalan lah beli jangan tak lebat karena Medina na beda nengi jerengge pak nengi Irak kak itu beda setong kampungnya mana Kufah mana biga dinto nangker de jelorong kento nyaman ke lompang nengi Kufah kak dinto beda kiai sepo asmana Syekh Hamad ibn Abi Salamah ebek to kak dinto beda aliran sesat ajunan sesepo pola emot dimin beda aliran sesatnya mana Suparti enggi terus esosol ki buru beda Panji Gumilang mun sekonan boleh beda Musailimah Al-Kadzab deka ki banyak kabingkeng baneka aliran sesat maka ngastete jaga akidana pasakan imanna supaya selamat dunia akhirat budi arena lelambe kak dinto beda kelompok aliran sesatnya mana aliran dahri salah setong keyakinan engki kak dinto ayang kini cek Gusti Allah ngakungi angkau tapeten pada ben manusana padahal menurut kaula ajunan senyamana Gusti Allah laisa kamitslihi syai'un Gusti Allah tidak dan paden ben sepaling pebeja kelompok dahri kak dinto penter aben
tapen terapeta sampai satu jekin ngi Kufah kak dinto epakalah sampai matur ka pak kale bun dalam bede karena kiai saya tantang debat bikten kula tentang kepangiranan bede saya asmana Syekh Hamad ibn Abi Salamah atau raki ke beliau laku kulaku kipangki masjid jami debat bikten kula tentang kepangiranan siap maka pak kale bun panika mios makanya kaci kan tak ada karena mios ka Syekh Hamad ibn Abi Salamah tantuk ipembangkang telem langsung Allah salam assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah kake pun abtina ge tujuh pun ini meng pun engki ge sapora pun beraing pote tidak kopi na pun bagelanon kento neng cari tanah urusan pada ben kenyataan nah nasib apa karena dan gula mulai dulu mana kantos makin ni kakau jangan alhamdulillah tak atau ben kopi sekali karena dan gula zarang sapen panitia yang keboreng saya kencing manis pak bare kentanding ka kopi deh ya melas derma bun sakak dinto ya abtine cabisaki kelompok dahri kangkui ngatori ajunan laku masjid jami debat masalah kapangiranan sareng kelompok dahri gento gay oh kulaku mantar ta ujian bun engki gay tikal abtine kapuro kia gay tangan tu kopi bun tak kira beri cukan gay assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah akhirnya Syekh Hamad ibn Abi Salamah ni gagentel ning oning beda santre umur 13 tahun asmakna Nu'man bin Thabit assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah mereka ibu nagake cong ayo tojo cong engki ya Nu'man bin Thabit ngulatih salerana guruna kak dinto tong kelepocet pote olay pelota kerengerai marek saning pola ajunan songkan ya kau tak betengan kau tak pelengan keng sengkok berpikir karena sengkok tantang debat bi kelompok dahri laku kakela tahu tibi kelompok dahri pentar apeta sampai kini ngi kufa kapi ibakala ya etam betang mimpi tak nyaman jong pun apa sebenarnya epon gay sengkok mimpi nengali bengkoraja genteng mantereng jong berarti Jakartaan gay neng regelu jolon jong kita mare jari itu jong neng Roma raja genteng mantereng area jong tombu kajut nyelpi kupet rampak nong beringin gorong buana cek lepena kembang cek room terus gay dari patuna Roma kalor patek reong ke kapungka ngakan poposa daunna kembangna rancakna sampai buana cuken pungka-pungkana obus kemet tada karena sakale gay karir ramuk geseng ngajong terus gay dari ramuk geseng pas kalor macan alias tiger akhirnya macan yang nyerang patek akhirnya patek game over the end maka Nu'man bin Thabit seumur 13 tahun kak dinto matur canggolang gay mana bikai tiap tina teronak birina sopan ajunan gay apa artinya tang mempe jong bengkoraja genteng mandereng kak dinto artian Islam ada iya jong karena tada agama sesekalangkong raja etempeng Islam tada agama sesekalangkong genteng etempeng Islam tada agama sesekalangkong mandereng etempeng Islam al Islamu ya'lu wala yu'la alai Islam tengki tada secung tengkian pula etempeng Islam terus kajuan setombu nyelpik kuput rempak nong beringin korong artena apa cong kak dinto artena para ulama para giai mangkana kembang cek ro'umma buana cek lebena terus patek maikakan patek cong karena patek kak dinto kemberen dari kelompok dahri sampun makalah sateje giai sebeda nengi Kufah le mun patek kemberen dari kelompok dahri maka siapa ramuk geseng ngajong ajunan ya kan karena ajunan setong saya tak tantang debat sarang kelompok dahri lemun sengko ada ramuk geseng maka siapa macan abtina ya si umur 13 tahun canggolang ya mana bikai ti abtina trongereng laku kalau ben seneng ben bunga ate maka lekas ben pandek jareta karena jareta pacet kutu palekas ben kutu bapande karena mana bita palekas ben teh papande basir sing ngantos sampai lakuna dan gula bale mana ngalia ka gombang Oke, lekas ben pandek jareta laku corak kasuki yang jangan dalam
Maka Syekh Hamad ibn Abi Zalamah mius ke masjid sereng santren Nu'man bin Thabit asma'na tantuk masjid jami Syekh Hamad bin Abi Zalamah alongku yatas korse Nu'man bin Thabit alongku ibaba. Maka ongke perwakilan kelompok dahri ke atas mimbar ta'alog salam karena benih orang Islam. Insyaallah munyina sakadinto. Baik, selamat pagi ya. Jumpa kembali bersama kami Dahri Community hadir untuk Anda pagi ini dengan debat-debat hangat yang sok pasti akan membuat bumi Kufah berderai. Oke, beri aplaus yang meriah untuk performa kami yang satu ini. Adela nyon sepora campur ke Adela nyon sepora. Beli monyana sakak dinto tak langkong inggi nyon sepora pengapora. Abtina bengal mancing tor ngatek ia junan seteja tak lain bentak beni angin atur aki pan sapon apan petanya masalah kapangiranan mana bi beda se oneng ngereng ya tore mana bi ta oneng tore mulai. Maka Nu'man bin Thabit ka adito mator ajunan kentel gay tingkel abtina se nyaut mun atanya mun tau e jawab mun tak tau e tengena siapa se nyaut karena se nyaut ka dinto umur 13 tahun mun alongku ben orang banyak kealengan item pengserajaan maka kelompok dahri ka dinto mator senyaut mancing teng mancing tepak kanak-kanak umur 13 tahun Nu'man bin Thabit asma'an kakek cong kakek tahu sengkok meri adebat ben kiai sorbanna 3 meter pasetong kala sengkok meri adebat ben kiai sejuba ngibir engak Batman kala sengkok meri adebat ben kiai sejenggu naik kaleles norok lorong tak ngelap katia bese kala pula kakek cong bau cerengu bisa ajab tang petanya. Maka Nu'man bin Thabit mator terus gua harus bilang wow gitu berdecak kagum seakan tak percaya nih Gusti Allah mambulja kabulana benih polana kene rajana sanajan kene ikasukani mulja pakun mulja Gusti Allah ma'alim kabulana benih polana tuang mudana sanajan muda ikasukani alim pakun alim sampean napa pertanyaan aku lega burung alai senomor zetong Allah Ta'ala beda apa tak ada beda dima tak ada dima laisa lahu makan Gusti Allah tak keduan engkun kak dinto makhluk Allah butuh ke makhluk muhal irrasional jong kakek bengel ngucap bareng beda tapi kakek tak bengel nuting idi mah bareng jadi beda aing beda kemari ya mun kopi beda kemah kemah berarti bedana kopi tak apuk teh karena tak bisa itu ting karena si beda karote kadinto contoh macerna pikiran maksudnya san bisa tak melo maksudnya. Maka Nu'man bin Thabit seumur 13 tahun kadinto matur mak tak masuk akal jawab sampean mancingnya tas mimbar ngangku ruh napa punten yang ngangku ruh jongkok mun tak ngangku ruh ya lerpok teti satompok berarti ruh beda mun ruh pacet beda tuting beda kadim mak ruhna beda konco elonga beda ibu celah napa beda itom beda beiyongku talanggong tak biar masjid mundut lagi segelas susu yang bote stina susu ini kita cocok benjereta inurnya ya dek remah konsep pengajian angkep nih ke susu ke lu tinggi jarang susu nang keringak nih ke pajet non tapi ke susu yang arnyang tak tahu cek susu na apa ya angkep susu jawab neka segelas susu manis celok napa pakak manis berarti manis beda mana bi manis pacet beda tuting beda kadima manis beda iatas beda tengah napa beda ibun bebe iyongku jangan skor 1-0 angkep Madura United atanding senomor setong senomor 2 jong mun Allah Ta'ala pacet beda apa sih beda sabluna Allah ben apa sih beda samarina Allah ning ku tanang kanan Masya Allah cek pendera buru umur 13 tahun ya maklum cetak aroko bapun tenyun sepora baru cak garing aroko kena singgo cetak aroko kabele kabupaten kaula keriki pun apa sebeda sabluna jempol ben keriki pun apa sebeda sampuna kelingking ada jempol dah ada cong kelingking di budi pada Gusti Allah al-awwal al-muqaddim Gusti Allah paling awal tak ada secung awalan itempeng Gusti Allah al-akhir al-muakhir Gusti Allah paling langkeng tak ada secung langkengan itempeng Gusti Allah skor 2-0 senomor 3 jong mun Allah Ta'ala bajet beda apa se Allah Ta'ala zat ya lakone ya Allah orang bila metek ilmuna tapi mabe tata keramana ampun ngarunyam colokna ini kebon
jaring kalakona Allah Ta'ala saya tanya aki dan kalau koncengan kapatu berada tinggal tak nyebut di sana bi saya mangki caritain abdine kak dinto gyai bedoreng ngacul teker gyai terus kain tu saberengan pas ngucak ka kancana ayu munala ko dosa banyak sekali kanan bumada iya gawan karena malaikat bila kadong rerengan bila nguntal laki rompo talempas masuk ke swarga gua colok na tak ngaji sempo talempas reka lakon orang mun malaikat tadi cari pas talempas teh sampai nengi daerah timur juga tak nyebut di sana ni kepada majadi tak puasa bulan Ramadan panglo sareng punakan aja ring punakan pun duken nom tak puasa nom tak ring nyaut si majadi bun mun puasa kapi jong siapa si masuk neraka iku aduh cek jenggel pada ben kelompok dari du jaring kalakon Gusti Allah saya tanya aki tak ring mun kalakon tetangga bisa ngirim wa brai lagi ngapain brai mun ka Allah Taala brai ke pasar leh akhirnya Nu'man bin Thabit ni kematur sampean turun dari mimbar kalau ong ke atas mimbar jawab pertanyaan oh siap akhirnya turun dari mimbar Nu'man bin Thabit ong ke atas mimbar ulang pertanyaan apa sih Allah Ta'ala saya lakoni maturun sampean dari mimbar mong ke kau ke atas mimbar telok kosong ini kapenter bener mangkana ya Allah dan golek engak garing sepokona bila ngempen potrana tak ada boleh saya ikat tembeng tauhid dalam rangka namun tauhid ka dalam aden Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyah qudrah irada ngidana lebat tembang Allah kadeki malemah kente menepakna lain boleh tembang amta'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli ngidana lebat tembang aqidatul awam kalaku malemah ikente mo nambana mbabini na ta'afal ka Allah wujud ta'afal ka abdo bis lain boleh tembang paupa iling sangkoran cingan nak tembang tao ngaci na bebana capi kaangka sarapi buka kodung tangki pamolena sakit kiki dipudin nongko pangre ngid anak lebat tempeng pak upa iling kada ku malemah kente boleh menembal lagi na berigi ya tak hafal ke Allah wujud tak hafal ke abdu ubis lain boleh tembeng jaka pentil ayu tilan tilo ayo lupis mambo ayo bukan tenong ayu nong ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu cimat rojo hola lungit anak lebat tembang Sunan Bonang negareng sepokona tak tahu mun Liza Oktavia de rempenganna mece pala kui aleng-leng ngitanian na bahanyanya na tada boleh kemana lepusang gulaku iki bade anak na kedeki malemaikan temun ainur lain boleh tembang benih keng congoco benih keng ta esto ate nangis tada ring tao mun nangis tada si tao siapa si madiem baikan temun keci lain boleh nyanyin pempeng kalompang bibir ceruk saloni malemah kerenapang marenta keloni adela salbut na foto deh mangkana ceban mangken ne kaki kene lepa masuk ke TK saya cerek kini TK lah tak boleh balonku ada 5 rupa-rupa warnanya masuk ke ibtidaiyah beri hafalan Allah wujud ia tak hafal teh apa karena pikiranna pun posak ben pengembungan
lemangga nangereng cek kun nyoon nak foto sepenter tapi cuken nyoon nak foto sebener mangkana are mangken marabu sateja ajunan tak lain bentak bening nyoona ben ngemis duana kong langkong dek sateja rukuru kong langkong sederi pangarangan sumnep nyoona sambungan duana malar muka Yasmin Ayudia Kaluna ongku teti dzurriyatan thayyibah nak foto sesae senyelepi ate gempang rajekena cecer lomancer odikna kau kerneng peker etet paten neng peten debuna angge gembeng tengka sola nama pernade paningal amin amin ya akramal akramin sateja ajunan tantaritan turvele sabang sasa agama sepotur anum arsyadakumullah mana bilanjang gelu kat cakacati multimedia mana bilanjang gelu kat cetot tapi mana bigorang tak langkong ngiring acara mah kiliran dan gola balai mana tentu coba masa keadin topon apa saya bisa beten gola atau ragi kurang langkong epon anyo ona sapora aki insyaallah lain bak to bisa apanggi malar muka beten gola serang ajunan seteja selaki kenging manfaat jukan barokah istiqomah lancang bertobeten bersalamat jukan teka hajat akhiripun abdina al faqir ila rahmati rabbihil qadir menzir nadir jundullah ngatur ragi nyon sapora atas sateja kecangkulangan tengka pola torjukan katopalan totor besa amar ke abdina manusia biasa setak begal sesep dari salah bentusa mana bileres murni dari seko besa mana bikalero dari puduna abe keng tae geresa syukron wa dumtum fil khairi wan najahi wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin al-mukramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna as-sihhata wal afiyata fid dunya wal akhirah la siyama hadzal maulud al musamma biyasmin Ayudia Kaluna. Allahumma rzuqha sihatan kamilah wa shifaan tamman ajilan la yughadir anha saqama wa la alama. Allahumma barik laha fi hayatiha wa barik laha fi ma'ishatiha. Allahumma barik laha fi arzaqiha wa barik laha fi umriha. Allahumma barik laha fi ulumiha wa barik laha fi a'maliha. Allahumma barik laha fi dhurriyyatiha fi jami'i ahwaliha. Allahumma tawil umraha wa sahih jasadaha wa ambitha nabatan hasanan mubaraka wa syrah sadraha wa nawir qalbaha binuri ma'rifatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadal abidin wa daharad dahirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil imana lana siraja wa la taj'alhu istidraja. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bifadli la ilaha illallah wa bifadli salatina ala nabiyyikal mu'azzam Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim Allah wa ila Allahumma ij'alil imana nusrajan wa sirajan. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'atin wa hasanatina hasanatin wa nabiyyin. Allahumma arzuqna qatlan bisabil labatil istighfar habbika. Allahumma yassir lana tamama tawfiqika wa tamama ma'rifatika wa tamama maghfiratika wa tamama Allahumma hadina wa sayyidina masyir tarakat amal wa hajjal harmat yang biaika wa sifatika wa datika ya Allahumma asturna bi sayyidika al-jamil nuran sama nuran ilahiyan bimanni wa fadlika wa karamika wa rahmatika ar-rahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khashyatika wa ta'ala. Rabbana waffiqna li ta'atika wa aqimna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi barakatil Fatihah.